हालेलुया हालेलुया। यावരും मुक्कारुम सब लोग बैठ जाइए। इपोदर साक्षी ब्रदर हैरी फ्रॉम दिल्ली सेंटर। अभी हमारे बीच में दिल्ली सेंटर से आया हुआ ब्रदर हैरी अपने जीवन का गवाही हमारे আমাদের মধ্যে এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে এসেছেন ব্রাদার হ্যারি, তার সাক্ষ্য বলবেন। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। I thank and praise God for giving me a wonderful opportunity to glorify His wonderful name in the midst of the congregation. और सभा के मध्य में परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए दिए हुए सुंदर सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। প্রভু যিশুর গৌরব হোক। এই সবার মধ্যে প্রভুর নামকে উচ্চীকৃত করার জন্য তিনি আমাকে সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন, সেই জন্য তার ধন্যবাদ দিই। I was born and brought up in a family who did not know the true living God. मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण हुआ जो सत्य ईश्वर को नहीं जानते थे। আমি এমন একটি ঘরে জন্ম নিয়েছি এবং লালিত পালিত হয়েছি যারা সত্য ঈশ্বরকে জানতেন না। As I grew up, I was careless about my life and running after all the sinful things, lustful things, and stealing things, and on and on. और जैसे मैं बढ़ता चला गया, मैं अपने जीवन के प्रति बहुत ही लापरवाह रहा और संसार के पीछे, संसार की बातों के पीछे, पाप के पीछे और चोरी के पीछे, इस प्रकार अनेक प्रकार की बुराइयों के पीछे मैं चलता चला गया। আমি যেভাবে বেড়ে উঠতে থাকলাম সেইভাবে আমার জীবনকে অবহেলা করে বিভিন্ন ধরনের মন্দ অভ্যাসের দিকে আমি এগোতে থাকলাম। Because of my evil nature, I was drowning down, yet my heavenly Father had a great purpose and concern of my life. मेरे बुरे स्वभाव के कारण मेरा जीवन डूबते ही चले जा रहा था, तथापि मेरे जीवन के प्रति मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का एक महान और नित्य एक उद्देश्य था। আমার মন্দ স্বভাবের জন্য আমি ক্রমশ ডুবতেই থাকলাম, কিন্তু আমার স্বর্গীয় পিতা আমার জন্য একটা চিন্তা ছিল। My family was very worried about me, about my nature. मेरे स्वभाव के कारण मेरे परिवार मेरे विषय में बहुत ही चिंतित थे। আমার পরিবারের আমার জন্য খুবই চিন্তা ছিল। I have an elder sister who works as a nurse in the government hospital close to my village. मेरे गांव के समीप मेरी बड़ी बहन जो है वहां पर एक अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी। আমার যিনি বড় বোন ছিলেন তিনি আমার গ্রামেরই কাছে একটি হাসপাতালে কাজ করতেন। One of her colleagues are Christian. She has shared with my characters, my behavior with her, and they suggested her to meet one of the evangelical pastors close to my village. और मेरी बहन और उनके साथ काम करने वाली एक जो उसके सहकर्मी थी, उसके पास जाकर के मेरे विषय में सब कुछ बता करके दिया, मेरे स्वभाव के बारे में, आदतों के बारे में। तब उस समय में उस सहकर्मी जो एक मसीही थी इस प्रकार कहा कि आप किसी प्रचारक के पास या किसी सुसमाचारक के पास आप जाकर के मुलाकात कीजिए। আমার যিনি বোন ছিলেন তিনি তার সহকর্মীকে গিয়ে আমার সম্বন্ধে বললেন এবং সেই সহকর্মী তখন বললেন যে তুমি কোনো প্রচারকের কাছে গিয়ে তুমি তার পরামর্শ নাও। The great evangelical pastor used to come and pray in my house, and the great divine power of our gracious God has preserved me and started working me. और एक महान सुसमाचार प्रचारक हमारे घर संदर्शन करने के लिए आए और महान परमेश्वर उनके द्वारा मेरे जीवन में बड़े अद्भुत अचंभे के काम करना आरंभ किया। এবং সেই সুসমাচার প্রচারক আমার গিয়ে আসতে থাকলেন এবং মহান ঈশ্বর তার মাধ্যমে আমার ভিতরে অনেক আশ্চর্য কাজ করতে শুরু করলেন। The divine power of the gracious God has helped me to complete all my higher education. और महान परमेश्वर के अनंत योजना के अनुसार मेरे आगे के सारे पढ़ाइयों को करने के लिए मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की। এবং আমার মহান ঈশ্বর তার পরিকল্পনা মতো আমার সামনে যা সকল পরীক্ষা ছিল সমস্ত এডুকেশনের পরীক্ষা শিক্ষা সমস্ত কিছু সমাপ্ত করতে সাহায্য করলেন। In the year 2002 I went to Bangalore for work. और 2002 मसीहा में मैं बैंगलोर में काम के सिलसिले में गया। আমি 2002 সালে ব্যাঙ্গালোরে কাজের জন্য গেলাম। As this was my first job and lack of exposure and lack of experience, the senior officers were trying to torture me and giving me different jobs where I'm not able to do.
और मेरे लिए एक नया काम होने के कारण मेरे जो वरिष्ठ जो काम करने वाले लोग थे वो मुझे अलग अलग प्रकार के कामों को देख करके काम में बहुत चाप मुझे दिया करते थे और उन सारे कामों को मेरे अनुभवहीनता होने के कारण मैं कर भी नहीं पा रहा था। এবং এটা আমার প্রথম কাজ হওয়ার দরুন এবং আমি অনভিজ্ঞ হওয়ার দরুন যারা আমার অগ্রজ ছিলেন তারা আমার উপরে বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করলো। Therefore, I had a plan to quit the job because I was in a dilemma. One hand is the financial crisis, another hand I was not able to circumstances. ऐसी परिस्थिति में मैं बड़े ही कश्मकश में था कि मैं क्या करूं, क्या मैं इस नौकरी को छोड़ दूं। एक तरफ आर्थिक तंगी है, दूसरी तरफ ये परिस्थिति बहुत ही नाजुक है और बहुत ही भयंकर है। এবং এর এমন একটি পরিস্থিতিতে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে আর্থিক আমার অবস্থা খারাপ, আমি কি করব। At my work also, I also not able to cooperate with my other colleagues. I used to trouble them also because I don't know, it's a new thing. I also not able to come across with, not even cope up with any other colleagues. और मेरे लिए ये वहां पर जो रहने वाला काम सब कुछ नया होने के कारण मेरे सहकर्मियों के लिए भी मैं एक सहायक होकर के दिखाई नहीं दिया। मेरे कामों के कारण मैं उनको भी बहुत ही परेशान किया करता था। এবং সেটা আমার অনভিজ্ঞ কাজ থাকার দরুন আমার অন্যদের যারা আমার সহকর্মী ছিল তাদের কাছে আমি খুবই একজন সমস্যাজনক হয়ে পড়লাম। One of my colleagues is a Christian. और मेरे साथ के एक सहकर्मी जो मसीही हैं এবং আমার এক সহকর্মী যিনি খ্রিস্টীয় ছিলেন, they used to help me out in all the problems during these terrible times. और इस मेरे जीवन के जाने वाले उस भयंकर समय में वो मेरे लिए बहुत ही सहायक होकर के दिखाई दिए। এবং আমার জীবনে সেই রকম পরিস্থিতিতে সে আমার একজন সাহায্যকারী হিসেবে দেখা দিল। But they were very pious about Christianism, and I was Hindu that time, you know. I was not able to cope up all these things. और वो जो मेरे सहकर्मी जो मुझे सहायता करते थे वो बहुत ही भक्ति के साथ एक मसीहत को जी रहे थे और उस समय में मैं एक गैर मसीही होने के कारण उनके साथ में संपूर्ण रीति से घुल मिल नहीं पा रहा था। এবং আমার সেই সহকর্মী একজন খুবই ভক্তি সম্পূর্ণ লোক ছিল এবং আমি যেহেতু সেরকম ছিলাম না সেহেতু আমি তার সাথে ঠিকমতো তালমিল করতে পারছিলাম না। But their helping nature, I got attracted towards Christ's character. लेकिन जब उन्होंने जिस रीति से मुझे मदद किया, सहायता किया, वो मुझे मसीह के स्वभाव की ओर आकर्षित किया। কিন্তু সে আমাকে যেভাবে সাহায্য করলো সেটা আমাকে খ্রিস্টের প্রতি আকর্ষণ করলো। As the word of God says, John 15:16, ye have not chosen me but I chose thee. और जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय के 16 वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना कि मैंने तुम्हें चुना है। এবং জন লিখিত সুসমাচার তার 15 অধ্যায় 16 পদে যেভাবে লেখা রয়েছে যে তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি কিন্তু আমি তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছি। According to God's pre-plan in my life, it has changed me, brought me into this fellowship. और परमेश्वर के पूर्व योजना के तहत मेरा प्रभु ने मुझे इस संगति में खींच करके लेकर के आया। এবং প্রভুর পূর্ব পরিকল্পনা মতো তিনি আমাকে এই মণ্ডলীতে টেনে আনলেন। Then I went to our fellowship in Bangalore. और मैं बेंगलुरु में संगति में जाने लगा। তারপর থেকে আমি ব্যাঙ্গালোরে আমি যেতে শুরু করলাম সহভাগিতায়। Initially I didn't understand the sermon was given by the respective pastors. पास्टरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा जो संदेश दिया जाता था प्रारंभिक समय में मैं उसे समझ नहीं पाता था। প্রথম আমি পাস্টরের দ্বারা প্রচার যা ছিল সেটা আমি বুঝতে পারতাম না। Some kind of divine power is dwelling in me, is trying to work in me, but I don't know, but the different kind of vibrance and peace, I could able to find the peace in myself. और एक अलग ही प्रकार के एक स्वर्गीय अलौकिक शक्ति मुझ में काम कर रहा था। एक कंपन, आत्मिक कंपन मेरे अंदर दिखाई दे रहा था जिसके कारण एक ईश्वरीय शांति और एक विश्राम मेरे अंदर में अनुभव किया करता था। এবং সেই সময় একটা ঈশ্বরীয় শক্তি, ঈশ্বরীয় কম্পন আমি অনুভব করতাম এবং যার দ্বারা ঈশ্বরীয় একটা শক্তি আমার জীবনে আমি অনুভব করতে শুরু করলাম। In the year 2008, Lord helped me to take water baptism. 2008 में परमेश्वर ने पानी की बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु में मुझे मदद किया। 2008 সালে আমি জল বাপ্তিস্মা নিলাম। As I was longing and asking God to fulfill in the Holy Spirit, God has filled His promises. Lord helped me to fill in the Holy Spirit during youth camp in 2014. और मैं बहुत ही लंबे समय से पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में लालसा किया करता था। इस कारण से
परमेश्वर जो वायदे में विश्वास योग्य है, 2014 मसीहा में जवानों के उस शिविर में पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे अभिषेक किया। এবং আমার সে পবিত্র আত্মা পাওয়ার ইচ্ছা অনেক দিন ধরে ছিল, তাই প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী ঈশ্বর তিনি 2014 সালে ইউথ ক্যাম্পে আমাকে তিনি পবিত্র আত্মার অভিষেক দিলেন। As God helped me to change the department in a different way work towards the management office, और परमेश्वर ने मेरे काम के स्थिति को परिवर्तन करते हुए और मैनेजमेंट की ओर जब मेरे काम को परमेश्वर लेकर के गया, এবং প্রভু যখন আমার কাজের পরিস্থিতি থেকে বদলে দিয়ে যখন ম্যানেজমেন্টের দিকে আমার কাজকে এগিয়ে দিলেন, ব্যবস্থাপনার দিকে, তখন I used to travel a lot, more than 20 days in a week. मैं 20 दिन का तकरीबन ऐसे ही बहुत यात्रा किया करता था। এবং আমি তখন প্রায় 20 দিন ধরে সপ্তাহে আমি যাত্রা করতে শুরু করলাম। Due to most of the Sundays, due to the travel, most of the Sundays I could not able to attend the church. यात्राओं के कारण अधिकांश रविवार में मैं आराधना में शामिल नहीं हो पाता। এবং যাত্রা করার দরুন আমি বেশিরভাগ সময়তেই আরাধনায় আমি যেতে পারতাম না। One of the servant of God, he's called me one of the Sunday and he asked, nowadays after the baptism you're not able to come to the church, I don't know what's happening with you, what's wrong with you, he said. एक बार एक सेवक मेरे पास आकर के मुझे कहा कि तुम बपतिस्मा लेने के बाद लगातार रीति से या निरंतर आप रविवार में आराधना में आ नहीं पाते हो, क्या समस्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। একদিন ঈশ্বরের সেবক আমাকে বললেন যে জল বাপ্তিস্মা নেওয়ার পর থেকে তুমি প্রায় ঈশ্বরের আরাধনায় আসছো না, কি ব্যাপার, কি হলো? I have explained to the servant of God with the pain and he comforted me. He said he'll pray for me. और मेरे सारे समस्या को, मेरे दर्द को मैंने मेरे सेवकों से कहा और उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। আমি আমার সমস্ত সমস্যার কথা তাকে বললাম এবং তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করব। Miraculously, God within 3 months itself completely my travel completely cut for another 1 year, for management was ill. और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से अगले 3 महीने के अंदर ही मेरे सारे काम में जो यात्रा करने की जो स्थिति थी उसको 1 साल के लिए संपूर्ण रीति से बंद कर दिया, क्योंकि मैनेजमेंट के एक ऑफिसर बीमार होने के कारण मुझे उस तरफ मोड़ दिया गया। এবং তারপরে 3 মাস পরে ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে আমার যে যাত্রা করার যে কাজ ছিল সেটা ম্যানেজমেন্টের অন্য একজন অসুস্থ হওয়ার কারণে আমার কাজটা তার দিকে, অন্য দিকে সে কাজটা আমার গেল। God has heard the prayer of the servant of his servants and he removed all my hindrance of the travel forever. और परमेश्वर ने उस सेवक की प्रार्थना को सुन करके मेरे लिए काम किया और मेरे लिए यात्रा का हमेशा करते रहने वाले इस बातों को संपूर्ण रीति से मेरे जीवन से निकाल दिया। এবং প্রভু সেই প্রার্থনা শুনলেন এবং আমার যে যাত্রা করার যে আমার কাজ ছিল সেই যাত্রা করার কাজটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেল। Even my marriage topic has come, but my parents were rejected me, thrashed me away of the house. और मेरे विवाह के विषय में जब बातचीत होने लगा उस समय में मेरे परिवार के लोगों ने मुझे रद्द कर दिया, मुझे तिरस्कार कर दिया, मुझे घर से बाहर किया। এবং যখন আমার বিবাহ করার কথা উঠলো তখন আমার ঘরের প্রিয়জনেরা আমাকে সেটা বন্ধ করে দিল এবং আমাকে ঘর থেকে বার করে দিল। Because they got to know that I accept the Lord of Jesus. क्योंकि वे लोग इस बात को जान पाए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। কারণ তারা এই কথা জানতো যে আমি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছি। Lord has blessed me with the 2 children. और परमेश्वर ने मुझे 2 संतान से आशीष किया है। প্রভু আমাকে 2টি সন্তান দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। Though I went through the many hard paths, God never let me down. He is my helper and Adonai, and all in all to me and my family. मैं अनेक प्रकार के कठिन मार्ग में होकर के गया तो भी मेरा परमेश्वर ने मुझे कभी भी त्यागा नहीं। मेरा परमेश्वर ही मेरा सहायक और मेरा अदोनाई ईश्वर होकर के मेरे साथ रहा है। যদিও আমি বিভিন্ন পথের মধ্যে দিয়ে গেছি কিন্তু প্রভু তিনি আমাকে কখনো ছেড়ে দেননি। তিনি আমার সাহায্যকারী হিসেবে, এদোনাই হিসেবে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। One of the time is short, I would able to share only 2 miracles what has done in my life. समय अल्प होने के कारण मैं केवल मेरे जीवन में जो 2 अद्भुत काम हुआ है या उसी विषय को मैं बताने के लिए आग्रह करता हूँ। সময় অল্প হওয়ার দরুন আমি আমার জীবনে 2টি যে আশ্চর্য কাজ হয়েছে সেটা শুধু বলতে চাই। We went to our relative's place in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में हमारे एक संबंधी के घरों में हम गए। আমি অন্ধ্রপ্রদেশে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলাম। That time my son age was 18 months old. उस समय में मेरा जो बेटा था वो केवल 18 महीने का था। সেই সময় আমার পুত্রের বয়স ছিল 18 মাস। While he is playing, he had a camphor. और वो खेलते खेलते कर्पूर को उसने ले लिया। এবং সে খেলতে খেলতে কর্পূরকে সে গ্রহণ করে ফেললো।
We didn't know that after a couple of hours later, we went out and we came back and he's trying to cry. और 1 घंटे के बाद हमें समझ में नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन ये बच्चा रोना शुरू किया। এবং 1 ঘন্টা পরে আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সে বাচ্চা কাঁদতে শুরু করলো। We have given him milk or any food also, he is not able to eat. और हमने उसको दूध पिलाने की कोशिश किया, खाना खिलाने की कोशिश किया, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। আমরা তাকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলাম, অন্যান্য খাবার খাওয়াতেও চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে পারলো না। I believe children in that time, someone eats the camphor, it's a wedge of death. I believe his brain is going to first, it blocks. और मुझे ऐसा लगता है मानो कि उस 18 महीने का एक बच्चा अगर कोई कर्पूर को निगल जाए या खा जाए तो उसका जो मस्तिष्क है वो सुन्न हो जाता है और वो मृत्यु के समीप जा पहुंचता है। আমার মনে হয় ওইটুকু বাচ্চা সে যদি কর্পূর গ্রহণ করে তাহলে তার ব্রেন আটকে যায় এবং সে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। Because his eyes were stuck, eyeballs were stuck, and he's not able to blink the eyelashes also. और मैंने देखा कि वो मेरा जो बच्चा था उसकी जो आंखों की जो पुतलियां थी वो एक ही जगह रह गया और वो अपने पलकों को भी झपकाने नहीं पाया। আর আমি দেখছিলাম যে তার চোখের মনি স্থির হয়ে গেল, এমনকি সে চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে পারছিল না। We don't know what to do. We tried many, though in our family also, my sister also is a medical field, but she also didn't know what to do. We could not do, and immediately rushed to the we called to the faith home in Bangalore. We asked them to pray. और ऐसी परिस्थिति में क्या करना है किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बहन भी मेडिकल फील्ड में एक नर्स थी, फिर भी और वो भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी समय जब नहीं आया, कोई उपाय जब दिखाई नहीं दिया, तो मेरे बैंगलोर विश्वास भवन में मैं सेवकों से प्रार्थना का अनुरोध किया। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কি করব কিছু বুঝতে পারছিলাম না। এমনকি আমার যিনি বোন ছিলেন তিনি এই ডাক্তারি লাইনে থাকলেও তিনিও হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন। তখন আমরা ব্যাঙ্গালোরে বিশ্বাস গৃহের দিকে আমরা এগোলাম। That night, that whole night, I believe they prayed. Yes, we also prayed. We asked for the forgiveness that we could not attend the church that day, and we went and visited somebody else's house. और पूरी रात हमने प्रार्थना किया, सेवक लोग भी वहां पर प्रार्थना किए। मैंने परमेश्वर से क्षमा भी मांगा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाने के बजाय किसी घर में हम लोग संदर्शन के लिए चले गए थे। আর আমি সেই দিনকে রাত্রে আমরা প্রার্থনা করলাম ঘরে থেকে, এবং সেবক সেবিকারাও তারা প্রার্থনা করলেন, আর আমি ক্ষমা চাইলাম, কেননা আমি সেই আরাধনায় আমি যেতে পারতাম না, আমি অন্য একটা গৃহে আমি সেই সময় গিয়েছিলাম। In the early morning around 3 o'clock or something, that time he tried to vomit the same camphor. और सुबह के 3 बजे के लगभग मेरा बेटा जो है वो जो कर्पूर जो निगल गया था उसको उसने उल्टी कर दिया। এবং সেই রাত 3টের সময়, ভোর রাত 3টের সময় আমার সেই বাচ্চা সে যে কর্পূর খেয়ে ফেলেছিল সেটা সে বমি করে বার করে দিল। Once again our great God has heard of his servant's prayer, and he saved my son. और एक बार महान परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थना को सुना और मेरे बेटे को बचा दिया। আরেকবার আমাদের ঈশ্বর তিনি তার দাসদের প্রার্থনা শুনে আমার বাচ্চার জীবন ফিরিয়ে দিলেন। After coming to Christ, God has immensely blessed spiritually and materially. मसीह में आने के बाद मेरे पर आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से बहुत आय से आशीष किया। খ্রিস্টকে গ্রহণ করার পরে প্রভু তিনি আমাকে আত্মিক ও জাগতিক ভাবে বিভিন্ন ভাবে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। As per Matthew 6:33, but seek ye the first kingdom of God and his righteousness, all the things shall be added unto you. God has proved in my life. मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 33 में जैसा लिखा हुआ है कि उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें भी तुम्हें दे दिया जाएगा। मेरा परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। মথি লিখিত সুসমাচার তার 6 অধ্যায় 33 পদে যেভাবে লেখা রয়েছে যে তোমরা প্রথমে তাহার রাজ্য ও তাহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা করো, তাহা হইলে ওই সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দেওয়া যাবে। এইভাবে ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করলেন। One more at my work spot recently, one of the great project which is more than 10 crores, that was a discussion happened between our peers. और एक और बड़ा काम जो एक नया प्रोजेक्ट हमारे लिए था जिसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और जब हमारे जो बड़े जो अधिकारी लोग आपस में जब बातें कर रहे थे, এবং এই হালে আমার আরেকটা যে খুব বড় একটা প্রজেক্ট ছিল 10 কোটির প্রজেক্ট, যেটা আমার আধিকারিকেরা আমাকে সেই বিষয়ে বলেছিল কাজ করার জন্য। One of the senior head, he said, no, they don't want me to in their own group because of their own problems. They said, no, we don't want him. Well, let us put away from this project. They decided.
और मेरे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है वो इस प्रकार बोलने लगे कि इस काम में या इस प्रोजेक्ट में हम इस व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हमारा अपना कुछ इसमें एक व्यक्तिगत विषय कुछ बात होने के कारण हम इसको इस प्रोजेक्ट पे रखना नहीं चाहते करके उन्होंने कहा। আমার থেকে জ্যেষ্ঠ একজন আধিকারিক তিনি আমাকে বললেন যে না এই প্রজেক্টে তিনি আমাকে গ্রহণ করতে চান না, সেটা তাদের কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার। I request these are servants of God in our faith home. और इस विषय को भी मैं मेरे सेवकों से विश्वास भवन से मैंने बताया। আর এই বিষয়কেও আমি আমার বিশ্বাস গিয়ে সেবক সেবিকাদেরকে বললাম। After 3 months, no one has touched this project. 3 महीने तक इस प्रोजेक्ट को किसी ने भी नहीं छुआ। এবং তারপরে 3 মাস পর্যন্ত সেই প্রজেক্টে কেউ হাত দেয়নি। Then one of my management person, he said, no, let Hari also be there in the part of the team, and they asked me to start the project. और उसके बाद मैनेजमेंट से एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भाई हरि को भी इस प्रोजेक्ट में आने दो, और उसने भी आकर के उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुझे कहा। এবং তারপরে আমার ম্যানেজমেন্টের একজন বললেন যে না, আমাদের ভাই হ্যারিকেও এই প্রজেক্টে শামিল করো এবং তারপরে এই প্রজেক্টে শুরু করা হোক। As per Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I am the single-handedly I did the project, and I got the promotion as well as the spot award for this project. और फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय के 13 वचन में जैसा लिखा हुआ है, मेरे शक्तिदाता यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, और परमेश्वर के उसी वचन के आधार पर मैं अकेला ही उस प्रोजेक्ट को पूरा काम करके मैंने काम संभाला और मैंने उसको पूरा किया, जिसके कारण मुझे पदोन्नति मिला और मुझे इसके साथ ही साथ इनाम भी मिला। এবং ফিলিপিও 4 অধ্যায় 13 পদে যেভাবে লেখা আছে যে যিনি আমাকে শক্তি দেন তার দ্বারা আমি সকলই করিতে পারি, সে প্রভু যিশুর সে কথা মতো এই যে প্রজেক্ট ছিল সেটা আমি একলাই শেষ করলাম এবং সেই আমার কাজের ক্ষেত্রে আমার একটা পদোন্নতি হলো। Though my parents or family everybody rejected me, यद्यपि मेरे माता पिता मेरे परिवार के सारे लोगों ने मुझे रद्द कर दिया, এবং আমার পরিবারে যদিও আমার বাবা মা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, in our joy and sorrow, in our good and difficult times, मेरे आनंद के समय में, मेरे दुख के समय में, मेरे तकलीफ के समयों में, আমার দুঃখের সময়, কষ্টের সময়, আনন্দের সময়, the saints of the Lord has been source and help and comfort to us. परमेश्वर के संत लोग मेरे लिए एक स्रोत होकर के, सहायक होकर के, एक मदद होकर के सर्वदा दिखाई दिए। ঈশ্বরের সেবক সেবিকারা আমার জন্য একটা শক্তির উৎস রূপে সাহায্যকারী হিসেবে দেখা দিয়েছেন। As per Act chapter 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. और प्रेरितों के काम के 16 अध्याय के 31 वचन में जैसा लिखा हुआ है कि तू प्रभु को विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। এবং প্রেরিতদের কার্যাবলী 16 অধ্যায় 31 পদে যেভাবে লেখা রয়েছে যে তুমি তোমার পরিবার প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করো তবে তারা পরিত্রাণ পাইবে। I request all of you to uphold in your prayers that my parents also should accept the Jesus Christ as a savior. और मैं इसके लिए आपसे ये नम्र निवेदन करता हूं कि आप सब मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि मेरे माता पिता भी प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। আমি আপনাদের কাছে বিনতি রাখি আপনারা প্রার্থনা করবেন যেন আমার বাবা মাও এই পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পারে। As per Psalms 49:8, for the redemption of the soul is precious and it is ceaseth forever. और जिस प्रकार 49 भजन में 8 वचन में लिखा हुआ है कि एक प्राणी का उद्धार पाना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है और वो सदा बना रहता है। আর গীতসংহিতা 49:8 যেভাবে লেখা রয়েছে কেননা তাহাদের প্রাণের মুক্তির দুর্মূল্য এবং চিরকালেও অসাধ্য। I humbly request again all of your prayers to me and my family to be caught up in his soon coming. और मैं आपसे नम्रता से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि यीशु मसीह के उस शीघ्र आगमन में हम लोग भी उठा लिए जा सकें। আমি আপনাদের সামনে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি যেন আপনারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন যেন প্রভুর আগমনে আমাদের পরিবার উত্থাপিত হয়। I give all glory, honor and praises to the Jesus alone. मैं अपने सारे आदर मान महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को ही देता हूं। আমি সমস্ত সমাদর মহিমা গৌরব প্রভু যিশুকেই দিই। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। প্রভু যিশু গৌরব।